꼭대기와 칼날 같은 산등성이 추쿠슈피체 산은 이겨내야 할 시련이 많은 곳입니다. 이곳에서 용감하게 비바람과 맞서 싸우며 오랜 전통을 지켜내는 사람들도 있습니다. 오스트 알고이에는 학자들이 풀고 싶어 할 만한 수수께끼가 많습니다. 루투비 2세가 꿈의 궁전을 지은 이곳까지 구름을 타고 찾아오는 사람도 만나봅니다. 루투비 2세의 발자취를 따라 떠나는 이번 여행에서는 미텐발트에서 시작해 오버바이에른에 있는 추쿠슈피체 지역과 바르덴 펠스 지방까지 떠나봅니다. 가는 길에 보이는 바렌 호수는 깊이가 무려 193m에 이릅니다. 독일에서도 가장 깊은 고산 호수 중 하나인 바렌 호수는 예로부터 사람들에게 사랑받아왔습니다. 18세기까지만 해도 지역 주민들은 호수 가장 깊은 곳에 금화를 봉헌했죠. (200m) 정도 더 내려가면 또 다른 호수가 있는데 1924년부터 두 호수 사이의 낙차를 이용해 수력 발전을 하고 있습니다. 티롤 지방과의 접경 바로 앞에 있는 미텐발트에서 관광객들은 목가적인 풍경을 만끽합니다. 슈테파는 이 작은 마을의 외관을 가꾸는 일을 하는 사람으로 이른바 루프틀 화가입니다. 루프틀 페인팅은 정교하게 건물 외벽을 꾸미는 장식입니다. Wenn man es jetzt vergleicht mit zum Beispiel Ölmalerei, dann ist eben der große Unterschied, dass man sehr viel auf Akzente achten muss, also auf unterschiedliche Farbakzente zueinander. Das muss ja auf die Weite wirken und nicht auf die Nähe, also das ist der große Unterschied eigentlich. 슈테파는 유명한 루프틀 화가인 아버지에게서 그림을 배웠습니다. 이 그림의 명의는 이제 몇 남지 않았죠. 이 마을의 많은 것이 그렇듯 루프틀 페인팅도 전통 있는 일입니다. 사람들은 200년 이상 집을 그림과 장식품으로 꾸며왔습니다. Es ist halt so, dass sehr viele Heiligendarstellungen gemacht wurden und Schutzpatrone quasi von den Hausbesitzern. Und die haben halt an das geglaubt, dass das eine Sicherheit fürs Haus bringt und auch für die Personen, die wo darin wohnen. Also das war eigentlich sowas wie eine Versicherung. 벽화는 오래 보존돼야 하니까 색이 쉽게 발해서는 안 됩니다. Das ist reines Farbpigment, also so wie es aus der Erde oder aus Steinen gewonnen wird. Die sind lichtbeständig, da kann die Sonne drauf brennen, wie sie will, das macht gar nichts, die bleiben. Und die bleiben auch über Jahrzehnte und das ist das Besondere. 슈테파는 아이디어를 찾을 때 고서와 바로크 양식의 치장 벽토 한 면을 연구해 본보기로 삼습니다. 루프틀 페인팅이라는 명칭은 18세기에 이 그림이 그려진 건물 이름에서 유래한 것으로 당대 유명한 벽화 화가의 집 이름이 바로 루프틀이었습니다. 아버지에게서 물려받은 공간 감각, 본뜨기, 그리기와 같은 재능과 기술 덕분에 스테판은 수월하게 그림을 그려냅니다.
In dem Moment, wo du an dem Gebäude arbeitest, also mir geht's so, dann ist nur noch das Gebäude. Alles andere ist mir wurscht. Also da ist man auch am Samstag dann bis abends, da geht's nur noch um das. Und das Gebäude, das nehme ich dann richtig auf und arbeite auch mit dem zusammen, weil vor Ort verändert sich wieder viel. 그림은 입체감 있게 그려지는데 이 건물에는 번지수가 특별히 강조되었습니다. Normalerweise ein Architekt mag es nicht, weil ja er die Angst hat, es wird sein Gebäude, seine Zeichnung oder halt der Plan verändert. Durch das wird sie auch. Aber im Nachhinein sind sie dann doch wieder erfreut. Das Haus steht dann schön da, es ist bunt, es ist einladend. Durch die Farben werden nicht nur die Wespen und die Bienen angezogen unter Malen, das ist nämlich so, sondern auch die Leute. Und das bemerkt man dann an Reaktionen, wenn sie sagen, ach, das ist aber schön und das sind die Farben. Und das ist sehr wesentlich. 미텐발트에서 축구 슈피츠로 가는 길목이기도 한 홀렌탈 협곡으로 여정을 이어갑니다. 사냥들, 약 2만 5천 마리의 양떼가 바이에른 알프스 산자락을 배회합니다. 양들은 특히 산길에서도 잘 넘어지지 않아서 높은 산의 먼 곳까지도 오를 수 있습니다. 홀렌탈 협곡은 아주 험준해서 100년 전에야 처음으로 사람의 발길이 닿았습니다. 길과 다리도 겨울에는 완전히 망가져 가을마다 모두 철거한 후 봄에 다시 만들어야 하죠. 지난 20년간 플로리아는 그 일을 해왔습니다. 5월 초에 하청업자와 그의 팀이 이 협곡에 등산로를 다시 만드는데 그 전까지는 폐쇄되어 있습니다. Prinzipiell möchte ich jeden abraten, wenn es zu ist, reinzugehen, weil es brandgefährlich ist. Wenn man sich nicht auskennt, da sind viele Schneefelder drin, über die man drüber gehen muss. Und wenn man nicht weiß, wo unterhalb die Wasserfälle sind, dann kann es passieren, was auch schon passiert ist, dass man einbricht und dann gibt es Tote oder schwerst Verletzte. Die Höllentalklamm, man liebt sie oder man hasst sie, weil es ist laut, es ist nass, aber es ist ganz was Besonderes. Es hat jeden Tag einen anderen Reiz, es hat jeden Tag ein anderes Licht. 지난 몇 달 동안 눈 녹은 물과 함께 쓸려 내려온 돌무더기를 플로리안과 팀원들이 치웁니다. Die Klamm, die versucht sich schon zu wehren. Das ist wilde Natur, mit der man umgehen muss. Und es geht dann nur mit, dass man sich gegenseitig auslotet, was lässt du heute zu, wo lässt du mich heute hin. Wie mit einem wilden Pferd. Also, aber wenn man versucht, gegen die Natur was zu tun, wird man untergehen. Jeder Tag in der Klamm ist anders. Einen Tag ist eine Stelle knochentrocken, am nächsten Tag kommt ein Sturzbach runter, man kann fast nicht mehr drunter arbeiten. 일꾼들은 어떤 날에는 하루 3번씩이나 옷을 갈아입기도 합니다. 극한의 조건에서 하는 건설 작업이기 때문이죠.
차량 진입이 불가능한 협곡이라서 플로리안과 팀원들은 필요한 자재를 모두 직접 운반해야 합니다. 혹독한 겨울이 지나면 어떤 곳에는 눈이 40m나 쌓여 있기도 합니다. 협곡에 다리를 놓는 일은 눈이 없어도 위험천만한 일입니다. Man kann sich nicht überall sichern, weil das einfach dann vom Arbeitsablauf nicht möglich wäre. Aber wir sind lauter, sage jetzt einmal Profis. Ich habe da Leute dabei, die sind seit Anfang an sind die dabei mit mir in der Klamm, wo jeder auch auf seine und vor allem auch auf die Sicherheit vom anderen, der arbeitet, achtet. Und jeder muss von früh bis spät voll geistig auf der Matte sein, sonst könnte was passieren. Und toi, 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 in 20 Jahren haben wir noch keinen Unfall gehabt. 협곡 가장자리에 있는 다리를 건너면 산길이 나옵니다. 올해는 나무판을 좀 교체해야겠군요. 봄마다 이 협곡에서 약 2주간 작업합니다. Das Schöne an solchen Sachen ist, man schafft etwas, was andere auch sehen können, was man selber immer wieder sieht, was man erhalten kann. Und vor allem solche Naturschönheiten, wie es in der Höllentalklamm sind, wenn man die anderen zugänglich machen kann. 여행자들이 이 협곡에 길을 놓기 전에는 납과 몰리부된 광산이 있었습니다. 광산 오두막은 당시의 흔적입니다. 하늘에서 보니 오래된 터널의 흔적이 여전히 눈에 띄는군요. 다음 목적지는 추쿠슈피체 산괴 근처의 샤헨입니다. 샤헨에 있는 왕의 집은 루트비 2세를 위해 지어진 것입니다. 왕의 사후 15년이 되는 1901년 그 옆에 정원이 꾸며졌습니다. 이 정원에는 천여 종의 식물이 자라고 있습니다. 남아프리카 태생인 제니는 지난 18년 동안 여름 정원사로 이곳에서 근무해 왔습니다. Ich finde es sehr beruhigend, mit Pflanzen zu arbeiten, weil ich so viel Genuss da drin finde. Viele Leute denken, wie kann man dann den ganzen Tag lang ausgrasen? Das ist doch eine hirnlose Arbeit, einfach da durchhacken. Aber man denkt nicht an das Gras, was man da mit dem Hackel macht. Man denkt eher dran an die Pflanze, das daneben steht. Ich überlege, wie schaut es aus, wie blüht es. Es ist eigentlich sehr vielfältig, die Aufgaben hier oben. Wir machen Führungen auch für die Besucher, dass die ein bisschen mehr erfahren können über die Alpenpflanzen und diese Garten. 처음엔 이 정원에서 세계의 고산 식물을 실험하는 일만 하기로 돼 있었지만 등산객들이 이곳을 찾기 시작했습니다. Es ist knapp unter einem Hektar groß
und wir haben Gebirgspflanzen aus der ganzen Welt hier oben. Von die einheimische Flora bis zum Himalaya, Rocky Mountains, Südhemisphäre auch. Das sind viele besondere, aber das wahrscheinlich die meisten Besucher bringt, sind die Scheinmöhne. Der blaue Scheinmohn insbesondere, weil das so eine leuchtende, so unglaubliche Blau hat, wenn es blüht. Und es wächst im Tal nicht so gut. Es ist nicht langlebig. 아침에 정원을 개방하기 전에 제니는 바로 옆 왕의 집으로 갑니다. 루트비 2세는 이 사냥용 오두막에서 산의 한적함을 만끽하며 칩거 생활을 했습니다. Das Erdgeschoss, das ist nüchtern, nichts außergewöhnlich. Ich meine, das sind Bilder und alles, aber dann geht man diese ganz steile, enge Wendeltreppe dann hoch und kommt in dieser lichtdurchflutetes Raum und es ist einfach so unerwartet. Es ist voll bunter Farben und opulent, fast als ob man einen Einblick in der Königsseele hat. Ich würde nicht sagen, dass ich absolut alle 1000 plus Pflanzen auswendig kenne, aber die meisten. Und ich glaube, das kommt mit der Zeit, wenn man Interesse hat und dann weiß man halt, den haben wir umgepflanzt vor 6 Jahren und es wäre wieder fällig in 4 Jahren Zeit und wenn die blühen, da freue ich mich. Und wenn die schlecht gehen, dann überlegt man alles Mögliche, was man machen könnte, dass es dann die Pflanze durchkommt. 제니는 기후 변화가 고산 식물에 미치는 영향과 고산지대에서의 강한 햇빛과 극한의 기상 조건이 식물 성장에 미치는 영향을 연구합니다. 산에서는 계곡에서보다 계절의 변화가 더 잘 느껴지니까요. Man merkt über die Wochen, wie die Sonne sich verändert, weil die Schatten verschieben sich und im September, da sieht man wirklich die Tiefe von dieser Wand, weil die Sonne so schräg liegt. Das kann ich immer wieder anschauen. 다음 향하는 곳은 독일의 최고봉인 추쿠슈피체 산입니다. 동알프스에서도 아름답기로 손꼽히는 등산로인 주빌리암스 그라트로 갑니다. 자신감 있는 등반객만 이 산에 오를 수 있습니다. 그렇지 않으면 목숨을 잃게 될 수도 있으니까요.
스키체 정상 부근에 조금 남아있는 최북단의 알프스 빙하는 과연 얼마나 버틸 수 있을까요? 1990년부터 매년 80cm씩이나 녹아서 한동안 여름철에는 일부 빙하에 보호막을 씌우기까지 했습니다. 이 빙하는 플로리안이 가장 좋아하는 활강 코스이기도 합니다. 목수인 그는 작업실에서 나무로 명품 스키를 만듭니다. Wenn du den Ski anschaust, es ist ein Holzski, er fällt absolut auf. Ja. Man spürt auch die Handarbeit, die darin steckt. Es ist ein individuelles Produkt. Der ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einem herkömmlichen Ski. 플로리안은 매해 여름에 40켤레 정도의 스키를 만드는데 독학으로 제작 방법을 터득했다고 합니다. Also ich bin dazu gekommen, Ski selber zu bauen, weil ich einfach leidenschaftlicher Skifahrer bin und als Handwerker ich auch da ein Interesse daran hatte, einfach mal auszuprobieren, wie kann ich das nicht selber machen, kann ich mir selber einen Ski bauen, so hat das Ganze angefangen. 나무판 몇 겹을 덧댄 스키여서 아주 튼튼합니다. 올바른 목재를 선택하는 것이 중요한데 플로리안은 스키 제작의 역사를 연구해 가장 적합한 목재를 선택했습니다. Eschenholz eignet sich wahnsinnig gut dafür. Tatsächlich waren auch die ersten Ski eigentlich stets aus Eschenholz. Das hält die Spannung sehr lange, ist sehr hart und ist auch gegen Wasser resistent. Das ist super Eigenschaften. Toll ist auch, dass es einheimisch ist. Das wächst hier bei uns. 경쟁사들이 제품을 생산하는 압축 방식으로 스키를 만들기까지 수백 번이나 시험해야 했습니다. 2007년부터 플로리안은 스키를 판매하고 있습니다. 플로리안에게 주문 제작한 스키를 사러 오는 고객들이 많은 것은 그런 스키만 있으면 스키 탈 때 주목받기 때문입니다. 스키를 시험해 보는 곳은 바로 플로리안이 사는 추쿠슈피체입니다. In den Bergen, egal ob bei Sonne oder bei schlechtem Wetter, macht den Kopf frei. Du bist einfach draußen, spürst die Natur. Es ist immer ein Erlebnis und ein Krafttanken und ein Spüren der Energie, die da einfach in den Bergen herrscht. Das ist das, was Skifahren für mich ausmacht. 추쿠슈피체 정상을 지나면 독일과 오스트리아의 국경이 있습니다. 지구 온난화가 이슈화되기 훨씬 이전인 1900년부터 이곳에서는 기후를 연구하기 위한 기상 자료를 수집했습니다. 오스트리아 쪽 추쿠슈피체에는 에흐발트 마을이 있습니다.
6월의 어느 일은 토요일 아침 에우발트 마을의 몇 명이 특별한 일을 하려고 떠나는데 크리스찬도 그중 한 명입니다. 일행은 두 번째 철탑에서 케이블카 때문에 계획이 없이 멈춰 섰습니다. Das erste Mal, wie ich auch dabei war, war es schon ein bisschen schlimm, weil da gehen ja die Türen auf und dann kommt eine Rampe rüber auf die Stütze. Und dann geht man die Stütze entlang runter, die ist ungefähr so die 60 Meter hoch. Und da muss man sich ziemlich gut festheben, weil sonst kann es passieren, dass man abstürzt. Aber Gott sei Dank bis jetzt noch nichts passiert. 일행의 목적지는 그 철탑에서 200m를 더 가면 나오는 추쿠슈피체 바로 아래에 있는 자갈밭입니다. 크리스찬과 동료들은 이 고산 지역의 오랜 전통을 지키고 있습니다. 매년 여름 해가 가장 긴 날, 산에 불을 놓아서 마을 사람들이 볼 수 있는 불의 형상을 만드는 것입니다. 어떤 모습으로 불을 놓을지는 1급 비밀이라서 불을 놓는 사람의 아내조차도 모르고 있죠. Das ist sehr streng geheim, das weiß keiner. Wir wissen auch nicht, was die anderen Gruppen machen. Und das ist ja gut so. Und das soll ja eine Überraschung sein, soll sich jeder vorstellen, unter Mann sind, was kann das werden, nicht? 크리스찬의 아버지인 아놀드는 리더이자 소방서장인데 불의 형상이 마을 사람에게 왜곡되지 않도록 에우발트 교회 첨탑에서 오리엔테이션을 합니다. 이 작업은 길이 300여 미터에서 600개의 작은 불로 이루어집니다. 일꾼들은 규모에 맞는 계획에 따라 일합니다. 깃발로 나중에 불주머니를 놓을 곳을 표시합니다. 불주머니를 제 위치에 놓는 데는 여러 시간이 걸립니다. 30분 거리에 있는 오두막에서 일꾼들은 밤을 기다립니다. 이곳에 함께 앉아 있는 것도 이 연례의식에서 중요한 부분이죠. Mit harmonischen Klangen, ein Gruß mit harmonischen Klangen. 아홉 시, 시간이 거의 다 됐습니다. Man ist kurz vor Mann sind sicher auch immer wieder ein bisschen nervös und man schaut schon, dass das immer hundertprozentig passt, weil man hat ja danach auch die Gaudi, wenn es auch funktioniert hat. Ich bin nicht eingespritzt. Aber gut. Dann schon. Hat er was gegeben? 유채씨 기름은 30분 정도만 타서 불 붙이는 사람들이 빨리 움직여야만 마을에서 전체 그림을 볼 수 있습니다. 지역 소방대 창립 기념일을 기리는 소방대원의 모자와 호수는 다른 그룹의 형상과 함께 약 1시간 동안 계곡에서 빛날 것입니다. Ich werde sicher noch 30, 40 Jahre dauern. Wenn man denkt, mein Vater ist schon sicher 40 Jahre dabei und das werde ich auch machen. Solange ich es gesundheitlich packe, auf alle Fälle. 계속해서 아라째 호수로 떠납니다. 가는 길에 있는 아이프제 호수는
약 4,000년 전 암석 붕괴로 형성된 것입니다. 크라머 슈피츠 산 정상에 관한 책에는 낭만적인 이야기가 있는데 몇 년 전에 한 남자가 산 정상에서 사랑하는 사람에게 청혼한 것입니다. 몇 세기 전에는 이곳에 교역로가 있었는데 이탈리아와 오버바이에른을 이어주던 곳입니다. 이 길 끝에 있는 에탈수도원은 14세기에 건설된 것으로 지금은 베네딕트회 수사가 농사를 짓고 여관과 양조장, 문법학교를 운영합니다. 말라버린 린트강에서 가까운 곳에는 루트비 2세의 유적인 린더호프 성이 있습니다. 왕은 생애 대부분을 가장 작은 3개의 성에서 보냈습니다. 공의 정원은 베르사유에서 영감을 받았습니다. 서쪽으로 수킬로미터 떨어진 곳에 알라체 호수가 보이는군요. 숲이 울창한 언덕 사이에 있으니 이 호수에 얽힌 설화가 많은 이유를 알 것도 같습니다. 히틀러가 이곳에 금을 숨겼다는 설이 있었습니다. 사람들이 실종되는 일이 종종 있고 물고기들이 떼죽음을 당하기도 합니다. 이 지역 주민들은 이 호수가 주기적으로 빨갛게 변해서 피 흘리는 호수라고도 부릅니다. 생물학자인 안나는 이 특이한 현상을 연구하러 알라체 호수로 왔습니다. Also ich komme eigentlich aus Niedersachsen, das heißt, die höchsten Berge, die ich kenne, sind 7 Meter hoch. Deswegen ist das für mich natürlich schon sowohl das Panorama als auch der Zusammenhang vom Bergsee und dann Tieftauchen und die Kulisse natürlich atemberaubend. Und in Verbindung mit meinem Hobby Tauchen und dann, was ich als Beruf mache sozusagen, ist das schon einmalig. 안나는 슈투트가르트 대학의 과학자 단체 소속입니다. 연구 지도자인 프란츠 교수와 함께 물이 붉어지는 원인을 연구하고 있습니다. Schwefelwasserstoff in der Schicht enthalten. Aber da ich ja eine Schutzhülle als Neoprenanzug anhabe und auch durch meinen Atemregler sozusagen autark bin, ist das für mich für kurzfristig kein Problem, aber längere Zeit sollte man sich nicht drin aufhalten. Ich muss versuchen, die Schicht zu treffen, einen bestimmten Teil von dieser Schicht und da dann genau meine Position zu halten, zu gucken, mein Partner ist da und dann auch noch eine Probe zu nehmen, das ist schon eine Herausforderung. Aber das ist auch gerade das Interessante, was es unter Wasser sozusagen spannend macht. 과학자들은 이 독성 물질에서 빠른 시간 안에 벗어나야만 합니다. 생물학자들은 호숫가에서 즉시 표본을 살핍니다. War das okay? Das Spannende ist einmal
dass in dieser Schicht Sequenzen analysiert wurden von einer Reihe von Bakterien, die so noch nicht beschrieben sind. Also von 20 Bakterienarten, die da vorkommen, sind 19 unbekannt. Das heißt, hier ist eine ganz neue Welt sozusagen im mikrobiologischen Teil. Und warum die gerade da jetzt eine Schicht sozusagen ausbilden in dieser Intensität, ist immer noch ein spannender Punkt, der geklärt werden müsste. 길은 피션에서 슈방가우로 이어집니다. 알라츠 호수 가까이에 포르겐 호수가 있습니다. 남쪽 호수가에는 바이에른에서 가장 높은 마을인 피션이 있고 한가운데는 높은 성이 있습니다. 거의 완벽하게 보존된 이 중세 성은 아우크스부르크 귀족 주교의 여름 별장이었습니다. 근처에 있는 또 다른 산에는 팔켄슈타인 성의 폐허가 있습니다. 13세기에 지어진 성이죠. 성을 노출된 곳에 건설한 것은 바이에른 공작 영지의 적들에 대한 티롤 지도자들의 도발이라고 역사가들은 해석합니다. 행정의 중심이 될 수 없는 위치에 있으니까요. 레히강은 레히호수 상류를 눈에 띄게 관통하며 흐르고 있습니다. 사람들은 수백 년간 고산지대의 나무를 운반하기 위해 뗏목을 이용했지만 요즘은 좀 더 즐거운 일에 사용되고 있습니다. 인근 평야에서는 안드레아스가 모형 비행기를 날리며 한가로운 시간을 보냅니다. Fliegen ist für mich schon mein Lebensinhalt. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, nicht mehr fliegen zu können oder zu dürfen. 안드레아스는 행글라이딩 마니아입니다. 피센 출신의 이 젊은 IT 전문가는 독일 국가대표 소속입니다. 시간이 나는 대로 근처 테겔베르그 산에 올라 비행을 합니다. 행글라이더들은 비행할 때 알프스 산자락의 경사로를 이용합니다. Ich fliege jetzt seit 10 Jahren Drachen und es ist noch nicht einmal vorgekommen, dass ich irgendwie eine Wiederholung habe oder sowas, sondern jeder Tag ist einfach anders. Und das ist auch das, was mich so fasziniert. Das Wetter ist jeden Tag anders und somit auch der Flug. Und somit wird jeder Flug einfach einzigartig. 행글라이딩에서는 이륙할 때가 가장 중요한 순간인데 순풍을 타야만 행글라이더가 쉽게 날아갈 수 있습니다. 고도계와 GPS로 방향을 잡아보지만
기상 조건에 따라 방향은 달라집니다. Der einzigste Motor, den ich habe, ist die Sonne. Die Sonne erwärmt die Luft und diese warme Luft steigt dann nach oben und bildet eine Wolke. Und diese Wolke markiert mir dann, hey, dort ist Thermik zu finden. Und ich probiere genau dieses Prinzip immer auszunutzen. Ich fliege von Wolke zu Wolke, um durch die Alpen zu fliegen. Und das ist einfach der Wahnsinn. 오늘은 구름을 타고 슈반가우에 있는 노일슈반스타인 성에 왔습니다. 노일슈반스타인 성은 루트비 2세의 발자취를 따라온 여행의 종착지입니다. 마르쿠스가 일하는 곳은 바이에른 왕의 낭만적인 동화 속 세계입니다. 그는 이 세계적으로 유명한 성을 관리하고 있습니다. Mein Job hier in Schloss Neuschwanstein nennt sich Kastellan. Das ist eine alte Bezeichnung für den Burghauptmann. Zur Zeit von König Ludwig war es der Schlossverwalter. Das Schloss hat an sich schon ein gewisses Eigenleben. Selbst nach vielen Jahren, die ich hier verbracht habe, gibt es immer wieder neue Stimmungen und es ist nie langweilig. 마르쿠스는 무려 6,000제곱미터나 되는 곳을 관리합니다. 겨우 15개의 방만 왕이 죽기 전에 완성됐는데 원래는 200개의 방을 만들 계획이었습니다. Man entdeckt sogar nach so vielen Jahren, also ungefähr 10 Jahre bin ich jetzt hier, entdeckt man noch neue Sachen. Das ist echt erstaunlich und da steht man da und denkt sich, das kenne ich doch, kenne ich es nicht, bin mir nicht sicher, aber es ist tatsächlich so. Es ist so eine Vielfalt da im Schloss an Verzierungen, an Details, an Kleinigkeiten, dass man wirklich auch nach langer Zeit noch neue Sachen entdecken kann. 루트비는 사교적인 사람이 아니라서 사람들과 떨어져 지내기 위해 노일슈반스타인 성을 지었습니다. 그러나 매년 전 세계 130만 명의 관광객들이 이곳을 찾습니다. 성 근처에서 태어난 마르쿠스는 18살 때 처음 이 성을 찾았습니다. 학생 때 관광 안내를 한번 했다가 그 이후로 이 성에서 그의 일상을 보내게 된 것이죠. 마르쿠스와 동료들은 오늘 중앙홀에 있는 4m 높이의 샹들리에를 청소해야 합니다. 이 작업에서 가장 힘든 부분은 샹들리에를 닦는 일이 아니라 내리는 일입니다.
könntest das Ding dann runterlassen. 이 값진 샹들리에는 무게가 무려 1톤이나 나가서 샹들리에를 내리다가 사고가 나면 무슨 일이 벌어질지는 예측 불허입니다. 청소하는 동안 사람들의 접근이 허용되지 않는 것도 당연한 일이지요. 샹들리에는 비잔틴 양식의 왕관을 본떠서 만든 것으로 샹들리에 옆에 있어야 할 루투비히의 왕좌는 결국 완성되지 못했습니다. 마르쿠스는 노이슈반스타인 성을 가장 잘 아는 사람입니다. 몇 년 동안 성에서 살기도 했으니까요. Es ist sehr einsam, abends sind keine Leute mehr da oder kaum noch Leute und man ist so ein bisschen abgeschottet von der richtigen Welt, was ja auch Ludwig so wollte und man kann das wirklich nachfühlen und empfinden dann. 튜니지에 갔을 때 마르쿠스는 바이에른에 있는 큰 백색 성으로 주소를 적어 자신에게 엽서를 보낸 적이 있는데 그 엽서가 도착했습니다. Es ist wirklich sehr einzigartig, dieses flache Seenland und die schroffen Felsen, Schluchten. Das ist so ein harmonisches Zusammenspiel und Ludwig hat es ganz bewusst so ausgewählt. 현대의 문명과 태고의 자연이 조화를 이루는 곳, 따뜻한 햇살과 바람이 머물고 드넓은 호수를 따라 펼쳐진 알프스의 초원. 자연이 인간에게 주는 수많은 선물들. 흙으로 사람을 빚고 나무로 인형을 만들고 하늘에서 본 알프스, 아름다운 초원. 많은 시청 바랍니다.